गुड आफ्टरनून सगळे गोंयकार. यांच्यानी खबरो चलता एकलो ही प्रोफेसर तेका ही गर्लफ्रेंड आहले कॉलेजीन आनी तेणेन ही आन्सर पेपर क्वेश्चन पेपर काडलो ही चोरलो हुंय चोरलो आनी तेका दिलें. कित्याक लागोन? तांबडे पिपिसाक लागोन. आता आयक सगळो गुन्यांव म्हाका दिसता हो डॉक्टर ऑस्कर रेबेलोचो जातलो. राग दोना काय दोतोर तुका हांवें सांगलेलें कोविडाच्या टायमार कोविडाच्या टायमार एक दुयेंस सुटलें. थोड्या मनशांकूच तें लागतालें. तेका नांव दवरलेलें हांवें तांबडे पिपीस दुयेंस. आनी ते चड करून 5 मेंबरांक MLAंक आनी मिनिस्टराकूय लागलेलें. एकल्या 5 मेंबरान पंचायतीचे मेस पासून ग्लास काडलो तेणेन ते फोडले खंयच्या पंचायतींनी चारी नाकात. त्यो पोतयो डस्टबिनान उडयल्यो आनी तेका लागून कोणाचें काम गेलें. पूण हें दुयेंस आजुनी मरोंक ना. हें आतां म्युटेट जालां आनी ते प्रोफेसरांकूय लागता आनी पुलिसींक लागता आनी एक एडमिनिस्ट्रेटरांकूय लागता मरे. कितें रे पाड पडलेल्या दुकरान पयशे जाल्यार पयशे घ्या. बाट जाय बाट घ्या. आंटीकूय आपयताय फार्म हावजान. सावथ गोवाचो मिनिस्टर म्हणना ओ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियल म्हणना. आयक रे बाबा 3 म्हयन्यांनी त्या आंटीचें काम लंडन आंटीचें काम तूं करून काडटलोय. तुजी बायल इतकी बरी दिसताना पॅटिस्को ही. तूं आंटीक मिरयो पडलेल्या पांयाच्या आंटीक तूं फार्म हावजान कित्याक व्हरोंक सोदता रे? अरे पयले पयशे मागले मरे. पयशे घे मरे. मागीर बाटूय जाय तुका. पयशे बाट आनी वयल्यान आंटीय जाय तुका फार्म हावजान. कितें जाला रे तुजे पिपीस कातरून मुरमुऱ्यान घालूंक रे? आयक रे डॉक्टर ऑस्कर रेबेलो कितें तरी कोर रे बाबा. यू हॅव टू ब्रिंग आउट दिस वॅक्सीन कॉल्ड तांबडे पिपीस वॅक्सीन. आणि I will get it passed in the assembly by Dr. Chandrakant Shetye. Dr. Chandrakant Shetye तुका बरी खबर आसतली. तुमकां ती कितके MLAंक तांबडे पिपीस जाला पळय ते असेंब्लीन. पयशे जाले म्हणटच तांबडे पिपीस जाता आनी फार्म हावजान मागीर फोडटात एकामेकाची बोडकां. प्लीज डॉक्टर ऑस्कर रेबेलो get this vaccine. I don't care where you are going to manufacture it from. पूण असले वॅक्सीन ते जावंक जाय. तांकां आपोवंक येता बाबा या रे. हें बऱ्यांतलें इंजेक्शन हाडलां. हें मारलें म्हणटच तुमकां तुमी सारके पाडे कशे जातले धिरयांचे. आपोवया मरे इंजेक्शन दिवया. पूण 15 दिसां भितर ते पिपीस तेंचे जोडोन पडोंक जाय. This is gone too far. दोतोर ऑस्कर रेबेलो पांयां पडटा रे. कोणाक तरी सायंटिस्टाक दवर आनी हें मातशें वॅक्सीन तूं काड. पयले MLAंक लागताले मिनिस्टरांक लागताले. आतां पंचायत मेंबरांकूय लागलें आनी प्रोफेसरांकूय लागलें मरे. हें खूंय पावतलें रे सगलें. सगळेच तो तांबडे पिपीस जाले. कितक्या जाणांची म्हणून पिपीसा कातरून मुरमुऱ्यान घालतलो रे हांव. इन्व्हेस्टिगेट दॅट केस प्रॉपरली and find out if that professor can have a girlfriend who is in his college and if he has to go in jail. सगळे पोनाक घालून बॉन करी नाकात भामट्यानो. एकामेकाक बरें सेव करूंक भावता. Leave the education system at least alone.
भामटे हुंचे दुकोर पाड पडलेले जाले. Dr. Ascarabello, get going on that vaccine really quick and make sure that when you give it, the PPs त्यांचे जोडान पडोंक जाय एक 15 दिसांनी. बाय शेअर करा सगळ्या दोतोरांक, चड करून डॉक्टर अस्करेबेलोक, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी सगळे पळय कोण वॅक्सिनान काम करता पळय ते बॉम्बे आहा पळय ते. बाय.